Parang kilala mo to ah. Kumusta? Ayun no. Kailang pala na. Pangkon pa lang, 4. Kakalabas ko. Meron ba akong sticker dito? Meron ba? Sana meron. Ayun no. May pasahero oh. Init kasi. Kanina. Oh? Nakita ko rin oh. Hi guys. Parang patay ah. Ha? Parang patay. Naka-open yan. Ayun oh. Ah. Malapit lang naman yung ating drop off location guys. May square lang naman. So meron siyang layo na 700 km. Parang kilala mo to ah. Kumusta? Ayun no. Kailang pala na. Pangkon pa lang, 4. Kakalabas ko. Meron ba akong sticker dito? Meron ba? Sana meron. Ayun no. May pasahero oh. Init kasi. Kanina. Oh? Nakita ko rin oh. Hi guys. Parang patay ah. Ha? Parang patay. Naka-open yan. Ayun oh. Ah. Kala mo lang yun. Ay, sir. Ingat, ingat. Oh, this ako. Apo. Apo, isa pa po. 300. Thank you po. Thank you. Nakain mo yun? Nakita ko si JC Motor Vlog. Oh. Ano ba yun? One by sticker. Oh. Yun oh. Ito na, para kilala ko to eh.